खुलुमबाय आं डक्टर राधादेव बर्मा डायरेक्टर फैमिली वेलफेयर प्रिवेंटिव मेडिसिन तिनी आईजीएम हইতে কক শহর তিনি চিনি এই আইজিএম হসপিটাল সাক চালাই হইতে তেগো যে অকরা চাকরা দঙ্গ বরং যতনি বাবুইন কোভিড ভ্যাকসিনেশন যেটা বুস্টার ডোজ প্রিকশনারি ডোজ जों फ्री खाई चेंगई रिखा तिनी चिनी आम चाइनि जतनि अकरा तिनी मुजां मानिक साहा बड़ खायो इनोग्रेट खाई ग्रांखा जे जतननो जों ओ वैक्सीन बिनानि बागय तो आं कबंना नायो जे जतननो चिनी आम चायो जे जारा दङ जारा दाबुको वैक्सीन नाहादियाखो दुइटा वैक्सीन नाहामानि परे नाहादियाखो जे बुस्टार डोज o booster dose no norok jotono nahar baide karon dabu age khai 9 মাস পরে রিনা নিব দ্বিতীয় ডোজ নি দাবু খাই 6 মাস পরে নো রিমানো আং নিজেবো কোভিড ভ্যাকসিন দুইটা নাহমার পরে বুস্টার ডোজ নাহার কা আপনি দাদা আপনারা রাস্তাটা কেন অবরোধ করছেন কারণ দেখেন রাস্তাটা তো মানে কিভাবে এটা একটা মানুষ তো চলাফেরার মতো না আং নাই খা আনি সাগো আগুন বাজারে কথা দিয়ে গেল গাড়ি নাই দিকে আবার আজকে আপনারা তো দেখেন রাস্তাটা কি অবস্থা এখানে মাছ চাষ কথা দিয়ে কথা রাখে নাকি তারা কি আমরা বিষয় নিয়ে তো আমরা কাজ করি তারা কি চাকরি করে বইয়া বইয়া থাকবো কতটা সময় রাখবো অবরোধটা আমরা যদি ডিএমরা যদি এখনো যদি ডিএমরা যদি না আয়া তারা আমাদের একটা বক্তব্য জানে দেখি যে নালে নাম কি আপনার আপনি কোহনের বাসিন্দা এই নর বসে বসে জরা তংনাই মম কাসুলাই লাহার কাসুলাই বসে জরা তংনাই নর जों लाहार कास माने उसु जहिन कुबा पुरै चिनि कके काइसिनो जों नायो चिनो लामा जे चिनो चाम्पार टु पाइ जरा चिनो लामा जों ठीक नायो आसनो जों कोनो अर ताबो 1 घन्टा 2 घन्टा बा एक दिन 2 दिन करे जों जे मायासे जों बाहायके तनाय चिन दाबियाबनो जे बर कक बागै कक रुइ तां चिनि कक नागितनि बर कक दिक्लांखा जे लामा थिखने ताबो बन्द खाया जों बर फाइकाय जोंआबो नायो जे चिनि एसडीएम बा डीएम फाइकाय जोंआबो थानाय चिनि लामा बर जुदि ठीक खायाखै जों अ लामा याखैया माने जों एक्सन नायो लग लगी बर चिनि लामा ठीक मा खायनाय